9 मई एक मरबूत साजिश थी। 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है। मनसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। साजिश के पीछे सियासी दहशत गर्दों की सोच है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सानहा 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं सुनाने का अमल मुकम्मल हो चुका। ये पाक फौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। मिलिट्री कोर्ट्स आईन और कानून के मुताबिक दहाइयों से काम कर रहे हैं। गवाह लाने और दिफा का पूरा हक होता है। सजा पर मुल्जिम अपील कर सकता है। फैज़ हमीद का मामला हसास है, तबसरों से गुरेज किया जाए। DGISPR ने कहा, किसी सियासी लीडर के इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। इक़्तिदार की हवस में वो मुनाफ़क़त और फ़रेब की आखिरी हद क्रॉस कर चुके हैं। अपनी सियासत के लिए नौजवानों के जहनों में जहर घोल रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम ऐसी इंतशारी सियासत की इजाज़त नहीं दे सकती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया। कहा, फ़ौज किसी मखसूस पार्टी या नज़रिए की हिमायत नहीं, ना मुखालिफ। मुज़ाकरात सियासतदानों ने करने हैं। मसाइल इंतशारी सियासत की बजाय मुज़ाकरात से हल करें। पाक फौज 26 नवंबर के पुरतशद्दुद वाक़े में शामिल थी, ना ही उसे इस मकसद के लिए तैनात किया गया। फौज की तैनाती सिर्फ रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फायरिंग इंतशारी हजूम की सियासी क़यादत के मुसल्लह गार्ड्स और एहतजाजियों ने की। वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को असलहा दिया ही नहीं गया। आप असलहा और आंसू गैस लेकर विफाक धावा बोलें, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को शहीद करें, तो ये सियासी एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी है। इसे सियासत मान लें तो कल कोई भी दहशतगर्द असलहा और पैसे के बलबूते पर अपनी ताकत मुसल्लत करेगा। कहा, फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा गैर कानूनी है, स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जिसे सियासी पुष्पनाही हासिल है। भत्ताखोरी, नॉन कस्टम पेट गाड़ियाँ, असलहा, अगवाकारी गैर कानूनी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। फ़ायदा उठाने वाले चाहते हैं कि ये सिस्टम जारी रहे। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का मसनूई झूठा बयानिया तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसले हैं या पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारे मुश्किलात है, किसी एक सियासी जमात के पास ना वो मैंडेट है, ना वो ताकत है कि वो एक वक्त तमाम अंदरूने और बैरूने मुल्क के जो मसाइल है उनका मुकाबला करे। बैनुल-अक़वामी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पकड़ा है, जिसका मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। पानी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये लोग जो उनके हमायत में हर एक दिन कोई बयान निकाल रहे हैं, क्या ये वही लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान की एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ है? हम सिलेक्टेड हैं, ना ही फॉर्म 47 वाले सिर्फ अवाम को जवाबदेह हैं। हुकूमत के पास एक तरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। कहा, बानी एक बहाना है, मिसाइल और एटमी प्रोग्राम निशाना है। बता देना चाहता हूँ, हम एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश पक रही है। दुश्मन एटमी प्रोग्राम को मैली आंख से देख रहा है। मुकाबला करने के लिए हमें एक होना होगा, पाकिस्तान के दिफा का सोचना होगा। बानी पीटीआई के हामी एटमी प्रोग्राम की क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? कहा, बेनज़ीर भुट्टो पसमानदा इलाकों की नुमाइंदा थी। 30 साल बहादुरी के साथ जद्दोजहद की, किसी आमिर और दहशत गर्द से नहीं डरे। जान दे दी मगर अपने मौक़िफ़ और नज़रिए की सौदेबाजी नहीं की। बेनज़ीर को शहीद करने के बाद सियासी कठपुतलियाँ मुसल्लत की गईं। सियासी कठपुतलियाँ एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए तैयार रहती हैं। हुकूमत की नहरों की पॉलिसी पर एतराज़ है। पाकिस्तान के मुखालिफिन कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं, सबको देख लूँगा। मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, मगर मेरे लिए ये नई बात नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कारकुनों से खिताब। कहा, हम अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, हमें धरती और विफाक से वफा है। हमने मिलकर पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल कर खुशखबरियाँ देंगे। दुख्तर मशरिक मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी। सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफा भुट्टो की गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर के मज़ारों पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। रावलपिंडी के लियाकत बाग में दुआया तकरीब, कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दिलेर खातून थी, पहली
اسلامی دنیا میں وہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں، ان کی جو خدمات ہیں جمہوریت کے حوالے سے وہ بے پناہ ہیں، اور ان کی جو قربانی ہے وہ ہمیشہ ایک مثال رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بے نظیر بھٹو شہید کو خراج عقیدت۔ کابینہ اجلاس میں کہا کہ بے نظیر بھٹو بہادر خاتون تھیں، ملک اور جمہوریت کے لیے قربانی مثال رہے گی۔ شہید بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے۔ میثاق جمہوریت کی دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی حمایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا شہید بے نظیر بھٹو پاکستانی خواتین کے لیے جرأت اور ہمت کا استعارہ ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت پاکستان کی سیاسی تاریخ کا املاک باب ہے۔ جمہوریت کے لیے بے نظیر بھٹو کی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ مداخلت ہوگی، اگر ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے گا، اگر کوئی ہمیں غلام سمجھ کے حکم دے گا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو گرفتار کر لو، تو ہم ایک قوم نظر آئیں گے۔ جنرل فیض حمید اس منصوبہ بندی کا حصہ تھے، اس ماسٹر مائنڈ کے ساتھ تھے جنہوں نے ادارے کے اندر بغاوت کروانے کے لیے، یہ بغاوت دنیا بھر کے کسی اور ملک میں ہوتی اور ناکام ہوتی، اگلے دن گولی سے اڑا دیا جاتا۔ دباؤ ہے اس کو چھڑوانے کے لیے، کیونکہ اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ ایٹمی میزائل پاکستان کا حق ہے، ہم بنائیں گے۔ کیوں نہیں کہتے کہ بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانے کے لیے دباؤ ہے؟ قوم کو جنرل فیض حمید کی گرفتاری کی وجہ بتانی چاہیے۔ فیض حمید نے ادارے کے اندر بغاوت کی کوشش کی جو ناکام ہوئی۔ بغاوت کی ایسی سازش کسی اور ملک میں ہوتی تو اسے گولی سے اڑا دیا جاتا۔ رہنما نون لیگ میاں جاوید لطیف کا کہنا ہے سول نافرمانی 9 اور 10 مئی سے بڑا جرم ہے، ہم پھندا جھول لیں گے، اپنی عزت پر سودا نہیں کریں گے۔ ایٹمی قوت ہیں، ڈالروں کے بدلے عزت کا سودا نہیں کریں گے۔ قوم روٹی سوکھی کھا لے گی، اپنا دفاع کر کے دکھائے گی۔ پاکستان میں جب مارشل لا لگتا ہے تو کسی کو جمہوریت یاد نہیں آتی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہریوں کو خشک سردی سے نجات مل گئی۔ گرد میں ڈھکے درخت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ تسور، سیالکوٹ، گجرانوالہ میں بھی بادلوں کی انٹری، فیروزوالہ، نارووال، شکرگڑھ، پتوکی میں بادل خوب برسے۔ لاہور میں 200 سے زائد فیڈرز بند، بجلی کی سپلائی معطل ہونے سے شہری پریشان۔ 24 گھنٹوں میں وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ مان سہرا اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ سکردو پاکستان کا سرترین مقام رہا، پارہ -13 تک گر گیا۔ کوئٹہ، کلات، گلگت، زیارت میں بھی شدید سردی کی لپیٹ۔ شدید سردی میں چولہے ٹھنڈے، شہریوں کا پارہ ہائی، کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعظم نے گیس چارج شیٹ کا نوٹس لے لیا، سسٹم میں اصلاحات لانے کی ہدایت۔ گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ جعلی حکومت تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش میں جمہوریت کی بساط بھی لپیٹ رہی ہے۔ مشیر اطلاعات کے بھی بیرسٹر سیف کہتے ہیں بغض بانی میں آئین و قانون اور انسانی حقوق کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی پر عالمی سطح پر ملک کی جگہسائی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں لا قانونیت اور عدم استحکام معاشی بحران کو جنم دے رہا ہے۔ جعلی حکومت کو معاشی بحران کی کوئی فکر نہیں، صرف کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں جاگ گئی ہیں تو جعلی حکمرانوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت، اسپیشل سینٹرل عدالت کا مونس صلاحی کی دوبارہ گرفتاری کے لیے اقدامات کا حکم۔ جج تنویر احمد شیخ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا مونس صلاحی اور محمد جبران کو بیرون ملک سے گرفتار کرنے کے لیے دوبارہ اقدامات کیے جائیں۔ آئندہ سماعت پر گرفتاری سے متعلق اقدامات کی رپورٹ پیش کی جائے۔ عدالت نے پرویز الہی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے فری کین سے دلائل طلب کر لیے۔ کیس کی مزید سماعت 20 جنوری تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ کا نئے اسکولوں کے رجسٹریشن بسوں کی پالیسی کے ساتھ مشروط کرنے کا حکم۔ اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا بچوں کی اسکول بسوں کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ 50% بچوں کے لیے بسیں شروع کرنے کے عدالتی حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ سیکرٹری اسکولز نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔
30 दिसंबर तक इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट जमा करवाएं। स्कूलों के रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दें। नए स्कूलों के रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को ये पॉलिसी अपनाना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कुरम में हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। अब तक 613 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। जिरगा मेंबरान, बच्चे, खवातीन, तुलबा और मरीज शामिल। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक बच्चों के लिए दूध के पैकेट और 10 टन अद्वियात भी पहुँचाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, मौजूदा सूरत हाल में कुरम के शहरियों को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। वफाकी वज़ीर दाखिला का CDA को कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। कहा, मारला हिल्स नेशनल पार्क के राजी पर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कोई रियायत ना बरती जाए। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सेक्टर C14 का दौरा, तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। सेक्टर C14 में प्लॉट्स की बुकिंग 30 दिसंबर और अलॉटमेंट के लिए ओपन कुरानंदाजी 14 जनवरी को होगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि सेक्टर C14 को ख़ुसूसी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और मकामी रिहायशियों के लिए पेश किया जा रहा है। पंजाब के हर ज़िला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने की मंजूरी। बिजली से चलने वाले 8000 ज़राई ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम। ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम के तहत 5000 ट्रैक्टर आ गए। 2500 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। 10 लाख रुपए फी ट्रैक्टर की सब्सिडी दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, माजी में काश्तकारों के लिए सिर्फ नारे लगाए गए। काम हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करती है। पंजाब में काश्तकारी का रुझान बढ़ रहा है। पंजाब हुकूमत काश्तकार भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेगी।